अशे हावसिंग बोर्डाची न्हू ही घरां आसा पळय सामकी तेकून तेकून कळ्ळें तुमकां PWS घरां कळ्ळें न्हू ही टेकोन टेकोन घरां ही पळया टाकी खंय आसा ही पळया आमचो आमदार कोण माविन गुदिनो आमचो आमदार न्हू माविन गुदिनो आनी ही हालत अशी मातसो कोणे कंप्लेंट दिली म्हणून येयलो टाकी हांवें जर व्हिडिओ केलो जाल्यार मागीर मिटिंगेक उलयता हे ते पळया तुमकां दाखयता राव ह्या हेजो पळया हो पळया हो कसो भाग कसो पडला आनी ते केन्ना कोसळटले कोणाचेर कोसळटले सांगूंक जायना वय माविन जिंदाबाद माविन गुदिनो जिंदाबाद लोकांक कशें मरपाक सोडटा अशें न्ही 200-300 घरां आसा हांगासर हांव तर सायडीक आसा आनी समज ही टाकी जर हांगासून फुटली ही टाकी जर हांगा फुटली ही 150-200 घरां आसा पळय काय न्हू 500-600 लोक मायजूच 1000भर लोक तरी हे अशे गच्च वस्तींसून हे हेंचे टाकी जरी फुटली जाल्यार सगळीं जाणां खंय गेली पावली वयर आनी हेका इंजिनियरांक उगडास ना मागीर आमदार पळय आसा तो आपले स्टेपनी पळोवपाकूच पावता आनी काय ना ही आमची हावजिंग बोर्डा मुद्दम सोडून दवरला पयर खंय कोणाचेर लोखंड पडलें ती शिडी न्हू ती शिडयेचो एकूय पांय सारको बरोबर ना अर्द्या वरा भितर अख्खे निवाडे काबार जातले आनी हांगासरूच न्हू निवाडेच न्हू सकयल पै हॉस्पिटला पर्यंत ही सगळी व्हांवून वचपाची ही 150-200 घरां आसा ती जाली सकयल सुद्दां घरां आसा ती सगळी म्हणजे 3-4 हजार लोकांक हो मारून घालतलो असलो हो आमदार सुशेगाद आनी सकाळ सरकारान जर हेजेर आनी PWD खातें जेंचे कडेन आतां पावला तेणे तरी हेजी दशा पळोवची आनी भिंतीक रंग मारनासतना हेजी बी कितें तरी एका कोको मामो लावचो पळय तिची एकूय सिडी सारकी ना पळयले आतांचे PWD मिनिस्टराक हांव सोदूंक सांगूंक सोदता तुका तरी बाबा काळजी आसल्या हो व्हिडिओ पळयतकूच मातशें इमर्जन्सी मिटींग आहा पळय हांगा कळ्ळें तुका न्हू कित्याक आमदार आमचो आहा पळय दाबोलीचो राजा म्हणटा पळय आपूण तेका लोकांचे पडोवन वचोंक ना फ्रेंडली कॉलनी पडल्या तेजी स्टेपनी आहा तेंच्यो पडल्या दुसऱ्यांची काळजी करपाची तेका येना तुमकां हांव दाखयता हो भाग सुद्दां पळया हो भाग कसो हे जाला थंय गवत हे ते सगळें आनी अशा रितीनी ह्या टाकयेची दैनान जाल्या आनी आमी सुशेगाद ही वस्ती पळया ह्यो सगळ्यो वस्ती हांगा 2-3 चमचे बी आहा तेज्या कळ्ळें न्हू कित्याक तेंच्या घराक मार बसचो ना अशें कितें आसतलें मागीर तेंच्या घराक मार बसचो ना म्हणून तांकां कितें आहा तेच सुशेगाद कावन्सिलर आसा तेणे ही फुटपाथ एक्स्ट्रा केल्या हे पळय ही आतां गादी आसा लोकांक न्हिदपाक ही हांगा भिंत रंगयले म्हणून कितें ही टाकी बरी उरपाची आहा कळ्ळें पळयलें हालत पळया हे हांगासर रंगयले हो शो मारलो म्हणून कितें जावपाचें आहा हांगा एक आनी टाकी आसली असोच बॉल मारून तो केलो हो रोड आमचो पळया आमच्या घरा कडेन वचपाचो हो रोड हे पळय हांगासर भायल्यान फाटल्या दिसांनी भिंतीक रंग मातसो मारलो जालो पळय राम नाम सत्य हे करून दवरले हे बिल्डिंगे हेचे टाकयेचे राम नाम सत्य हे करून दवरला पळय कितले सामके पावरफूल असलो आमदार सगळ्यांक मेळचो ही पळय ही एक टाकी धाकटीशी ही एक टाकी तिका सुद्दां धड काय ना कोण पळयना कोण विचारिना आनी सगळे झेत मारून ही लज नासलेली कोण वयतात पळय तेजे कडेन मिटिंगेक आनी कितें तांकांच पयली लज ना तेजो गुन्यांव ना तेजो अजिबात गुन्यांव ना पण कोण पळय वयतात तेजे कडेन पळय
हे पळयलें न्हू अशें जर पांयोच जर हो धरना तरी हांव भितर वचोंक ना पळय आं हे भायल्या भायल्यानूच तुमकां हांव दाखयता भायल्यानूच तुमकां हांव दाखयता ही परिस्थिती ह्या आमच्या उदकाच्या टाकयेची परिस्थिती पळया आतां हांवें बोवाळ मारलेलो ते केन्ना तरी हे करता म्हणून ताका थंय आतां मातसो पेंट मारला आनी दवरला म्हणजे हांव म्हणटा न्हू कितली तरी वर्सां जालीं हांगासर साफ सफाई जावंक ना गटर म्हणजे भितरली टाकी साफ करूंक ना कितल्या तरी वर्सांनी अशें म्हणून सांगला न्हू म्हणून ते कितें बरयल्लें पळय तें पुसला पळया ये हमारी न्यूवाड़ी की पानी की टंकी ये हमारी पब्लिक की जिंदगी आमी येयली तुमकां खबर आहा आतां ह्या ब्रिजा कडेन येयली आमी रेल्वे ब्रिज आहा पळय थंय पळयलें आतां 1.5 वर्स जाले हे हांगासरले हावजींग बोर्डाचे टॉयलेट मोडला आनी हे बांदता हे सगळे हांगासर पळयात हे सगळे हांगासर दवरल्या लोकांचे हे करून ही सगळी कॉन्सुलर तर न्हिदता न्हू कॉन्सुलर कित्याक लोकूय पयलीं मिटिंगेक धांवता हे 1.5 वर्स जाले हे सगळे पळय ही आतां पळय कशें लोकांक वचोंक मेळना कोणाक येवंक मेळना ही परिस्थिती निवाड्याच्या लोकांची ही परिस्थिती हे तरी आतां सांजचे सकाळचे पळोवंक जाय कितें तमाशा आसता तो हांगा पळोवंक जाय तमाशो सकाळचो हो पळया हे आतां 1.5-2 वर्स जाले 1.5-2 वर्स जाले जाल्यार हे अशें पाड घालून दवरला हे पाड घालून दवरला नाल्यार तुका काम करपाचें नासलेलें जाल्यार केला तरी कित्याक म्हणजे कशें तरी अशें धरून म्हणजे हेतूनच कळटा हो कितल्याक हेजेर आसा पळय न्हू तेजी पातळी ह्या MLAची पातळी कितली थर्ड क्लास जाल्या लोक पयलीं निर्लज्ज तेज्या मिटिंगेक धांवता तो येयले की सगळे सर म्हणून धांवता पळय हेचो हो परिणाम असो हे लोकांक ना हांगासर हे सगळे काय बरें हांगासर हे आसलेले हे पळया हे सिमीट तुमकां आमी लास्ट टायमार धाडलेले हे घट्ट जाला हे सिमीट जे आसा हे घट जाला पळयले हे घट जाला हाडून हांगा दवरले आनी ते घट केला म्हणजे कोणाचो पयसो तेज्या बापायचो पयसो तर तो आमच्या गरिबांचो पयसो न्हू आनी ह्या कुत्र्यान हे पळय हे अशें कॉन्ट्रॅक्टर खंय कोण कितें काय ना पळय ही परिस्थिती ही निवाड्याची परिस्थिती ताका खबर आहा लोकांक घेवन हांगासर लोक पयलीं निर्लज ताज्या दारान वयता तेज्या ऑफिसान वयता पळय ते थंयसर कितें खावंक वयता म्हणून कोण जाणा हांगा तेंच्या भुरग्यांची वाट लागता हांगा तेंची वाट लागता गाडयेची वाट लागता आमच्या कश्टाचो पयसो तो वापरता हेजेर लोकांचें लक्ष ना म्हणून हे सगळें पाड पडला हे तेवटेनसून हेवटेनसून ही गाडी वयतली न्हू हेका हांगासर रावचें पडटलें आनी तेवटेंतली ती गाडी जो पर्यंत येयना त्या वचना झेत मारूंक म्हणून ब्रीज करता म्हणटालो आनी कितें करता म्हणटालो उदकाचे पायपलायन तेवटेन व्हरता म्हटला आजून ते पायपलायन थंयच आहा 1.5 वर्स तो कॉन्ट्रॅक्टरच गायब सगळो बोटवो घेतलो आसतलो तेजो वाडो काडून तो खंयच्या पयशांक काम करतलो असली परिस्थिती पळया ही आमच्या निवाड्याची ही परिस्थिती ही निवाड्याची आमची परिस्थिती कितल्या फावटी दाखले 4 फावटी तरी दाखयले लोकूय सुधराना आनी तो तर आवय शेत तुमकां आतां सगळी निवाड्याची परिस्थिती दाखयल्या अशी तुमकां निवाड्याची आमी परिस्थिती दाखयल्या पायपलायन चेंज करता म्हणलें तें पाड पडला ती टाकी तुमकां खबर आसा ती जर फुटली हांगा जाल्यार ती सगळे व्हांवून वयतले कांय न्हू म्हणल्यार 1.5-2 हजार लोकांची घरां व्हांवतली कांय 5-6 हजार लोक मरतले तेका पुडून वचूंक ना तेका कांय पडूंक ना लोकांच्या घराचेर येदे व्हडले कुडके पडटा कितले गच्च घर आसा तुमकां खबर आहा ह्या ब्रिजाची जाल्यार ब्रिजाची सगळी वाट लायल्या हे ते हांगासर सिमीट आहा ते घट्ट करून दवरल्या टाकी हांवता हे म्हणटा हांव अशें आसूं न्ही हेतून दोकाना पण ती जर टाकी फुटली जाल्यार कांय न्हू म्हणल्यार 5-6 हजार लोक मरतले आनी घरां तितली 1000-1.5 भर लोकांची घरां मोडून तुटून हांगासून पै हॉस्पिटला पर्यंत सगळे पाड पडटले हांव त्या PWD मिनिस्टराक सांगता आमचो आमदार खंय न्हिदला खबर ना कित्याक त्या आमदाराक कांय खबर ना हांव सांगूंक सोदता इतलें की PWDचो मिनिस्टर आसा पळय तेणें तरी हें लक्षांत घेवपाचें आनी जाता तितले बेगीन
हे काम म्हणटा ते करपाचें आनी आमच्या लोकांक सुशेगाद न्हीद दिवपाची उगडास दवर रोड पाड पडला ते पायपलायन भायल्यान घालतले म्हणटाले ते घालूंक ना सगळे वाटेन हें करता आतां इलेक्शनाक खंय गायब इलेक्शन आसा जाल्यार हो दिश्टी पडटलो आनी लोकांच्या बळी लोकांक पयशे दितलो सोरे दितलो लोकूय बी निर्लक्ष कशे जी वयतात पळय तेजे कडेन मिटिंगे करून हांव तांकां सांगूंक सोदता हांगा हें पळय चल्ला ह्या भुरग्यांक लागून त्रास तुमकां लागून कसल्या तोंडांनी वयता तेजे कडेन कसल्या तोंडांनी वयता कितें दाखोवपाक वयता जेट मारून मेकअप करून ताका दाखोवपाक वयता हय घोवाक एक दीस केन्ना च्या करून दिवंक ना ताका च्या करून दिवंक वयता हे सगळे पाड घातला ते तुमकां दिश्टी पडना रोड जाल्यार रोड पायपलायन आतां भायर घालता म्हणल्यार 1.5 वर्स जाले आनी थोड्या दिसांनी दुसरो पावस येतलो तिसरो पावस येतलो केन्ना सारको करूंक रावला सारको केन्ना करूं तुमकां टाकी दाखयली आमी टॉयलेट मोडलेले आहा ते पाड पडलेले आहा ही नवी टॉयलेट बांदता म्हटलेले हेजे अजून काय काम सारकें जावंक ना हे सगळें पळय अशें पळय हे सगळें हे पळय हे आमच्या वस्तीन हे सगळे अशे पाड घालून दवरल्या वस्तीन जेन्ना हे सगळे कितें करता पटापटा जावंक जाय हांव कावन्सिलर आसतना हे असले सगळे आसलेले कावन्सिलर न्हिदली आमची बाय आमची फक्त टुर्नामेंट करता पयशे दिता भुरग्यांक सोरो पिया पार्टी करात जाले ह्या सरकाराची बी तीच दशा आनी कावन्सिलराची बी तीच दशा हे बरें करप आमी तुमकां पेंट मारला म्हणून हे पळय आतां हे म्हाज्या घरा कडेन वयताना हे पळया ही आतां केन्नाय कोसळून पडोंक शकता ही टाकी कितली लीक आहा कितें आसा सबन रात्रभर उदक व्हांवता कितें व्हांवता हे अशें म्हणजे ही भिंत केन्नाय पडोंक शकता हांगा कितेंय जावंक शकता लोकांची सगळे पळय प्रत्येक हे न्हू अशी चीर पडलेली आहा पळयात काळोख जाला तरी सुद्दां कळटा कळ्ळें न्ही हे सगळे चीर पडलेली आहा इतलें काम सुंदर ते ध्यान उबे विटे बगलं ताका कारण आसा न्हू ताका कारण कितें आसा खबरा आमी उठ आमचे लोक पळया ते तेज्या दारान तेज्या ऑफिसान वयता पळय तेजो हो परिणाम झुरपा भितर एक टाकी दिसता तुमकां त्या टाकयेचो रंग बघा काय ना सगळे पाड पळया अश्यो टाकयो आसता उदकाच्यो जे आमी उदक पिता तेजो हो सगळो व्यवहार शेवटेन ते काबार आनी हांगा हे काबार खंय फुटल्या पेंट मारला मगो हे जेत केला हे पळय ती चीर कशी पडल्या ती पळय जाणा ते काढला सगळे हे पहिले ही टाकीची दशा पळय नमस्कार